عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها
فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. سیم بھائی آئیو، عمران صاحب تمہیں دعوت دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، رحمت للعالمین، سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. تو پچھلے پروگرام میں محبت رسول کے عنوان سے پروگرام کیا تھا، تو آج بھی انشاءاللہ محبت رسول ہی بیان ہوگی، اور ساتھ ساتھ
عرفان بھائی نے اور وسیم بھائی نے بولا کہ میلاد کے بارے بھی روشنی ڈالیں اور ہم کو حقیقت کا پتہ چل سکے، تو انشاءاللہ محبت رسول کے ساتھ ساتھ میلاد کا بھی ذکر کروں گا۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، تو امام کائنات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ تو پھر امام کائنات نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے ایسا جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابو بکر صدیق ہی بولے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ تو امام کائنات نے تیسرا سوال کر دیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے نبی آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ تو امام کائنات نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے چوتھا سوال کر دیا، کیا تم میں سے کوئی ہے آج اس وقت جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں گیا تھا۔ تو امام کائنات نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا دیکھو جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت سے 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔ تو ابو بکر صدیق کو زبان نبوت سے صدیق کا لقب بھی دیا گیا۔ تو آپ بھی سن لو غور سے، کون ابو بکر صدیق جس کو زبان نبوت سے 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی؟ کون ابو بکر صدیق جس کو زبان نبوت سے یہ کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا اتنے آسمان کے ستارے بھی نہیں جتنی ابو بکر کی مجھ پر نیکیاں ہیں؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کو امام کائنات نے یہ کہا اور لوگوں مسجد نبوی کی طرف جتنے کھڑکیاں اور دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا ابو بکر صدیق کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا ثانی اسنین کہا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کو رب کے قرآن نے اذا ہما فی الغار کہا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کو رب کے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ ہی کہا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق جس کو امام کائنات نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا؟ ہر ایک کون ابو بکر صدیق ہر جس کے بارے میں امام کائنات نے اپنی زندگی کے اندر حکم دے دیا کہ ابو بکر صدیق کو میرا حکم پہنچاؤ کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرے؟ ہر جس کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے، جس کی صداقت کی گواہی نبی کی زبان دے، اس صدیق کے کیا کہنے؟ تو سن لو امام کائنات کے بعد ابو بکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، 2 سال 3 ماہ اور 9 دن خلافت کی ذمہ داری سنبھال کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2 سال 3 ماہ کے اندر 2 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ ابو بکر صدیق نے نہ نبی کا جلوس نکالا، نہ مدینہ کی گلیوں کے اندر نبی کے میلاد کی جھنڈیاں لگوائی اور نہ مسجد نبوی کے اندر چراغاں کرایا۔ میں تو کہتا ہوں ہرے وہ نیکی نہیں جو ابو بکر صدیق نے نہیں کی، وہ نیکی نہیں جس کو ابو بکر صدیق نے نہیں کیا۔ ایک جنگ کے دوران امام کائنات نے سب کو حکم دے دیا کہ جنگ کے لیے مال جمع کرو۔ سب صحابی جب مال لے کے آئے، پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا سامان لے کے آئے ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی سارا سامان لا کر آپ کے قدموں میں نے نچاور کر دیا ہے۔ میری تیری ماں امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا باپ گھر کے اندر آیا، دیوار کے ساتھ ہاتھ مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بیٹی میں نے دیوار کے ساتھ ایک سوئی دیکھی تھی، میں کہتا ہوں وہ سوئی بھی مجھے مل جائے میں نبی کے قدموں میں نچاور کر دوں۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو کوئی ایسی نیکی نہیں جو ابو بکر صدیق نے نہیں کی۔
सूरत तौबा की आयत नंबर 140 के अंदर मुहद्दिसीन कहते हैं, आप भी देख लें, एक आयत के अंदर 8 मरतबा जिक्र जिस सहाबी का है वो अबू बकर सदीक है। अबू बकर सदीक के बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाली, जिसको ज़बान नबूवत से फरूक का लक़ब दिया गया, जिसके बारे में इमाम कायनात ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता, जिसके बारे में इमाम कायनात ने कहा कि बनी इसराइल के अंदर बड़े आबद ज़ाहद हुए हैं जिनके साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक हम कलाम हुए, अगर मेरी उम्मत में से कोई हुआ तो उमर इब्न खत्ताब होंगे। उमर इब्न खत्ताब के बारे में इमाम कायनात ने कहा कि इनका अमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो इमाम कायनात कहते हैं उमर तुमको देखकर शैतान भी डरता है। एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर जिस गली से तुम आते हो अगर उस गली से शैतान आता हो, ऐ उमर शैतान तुमको देख ले तो अपना रास्ता मोड़ लेता है। 22.5 लाख मुरब्बे मील का हाकम उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु 10 साल 10 माह और 4 दिन खिलाफत की जिम्मेदारी पूरी की। इनकी खिलाफत के अंदर 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 10 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने ना नबी का जुलूस निकाला, ना नबी के नाम की झंडियां लगाई, ना मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर चिरागा करवाया। अगर किसी के पास एक रवायत है तो वो पेश करे। उमर इब्न खत्ताब के बाद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत आती है। 11 साल 11 माह और 12 दिन खिलाफत की। उस्मान के बारे में एक ही बात काफी है कि जंगे तबूक के दौरान अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान आज के बाद तुम जो भी अमल करोगे तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये इमाम कायनात की पशीन गोई थी। तो चलते चलते जरा अर्ज करता चलूं, एक दिन अल्लाह के नबी ने देखा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली के अंदर बैठ के रो रहे हैं और पूछा उस्मान क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहते अल्लाह के नबी आपकी दूसरी बेटी भी फौत हो गई तो मेरा आपसे तल्लक टूट गया था। सही इब्ने माजा उसके अंदर यह हदीस मौजूद है। तो इमाम कायनात कहते हैं उस्मान मेरा तो दिल करता था मेरी 40 बेटियां हो, वो एक एक करके फौत होती जाए, मैं तेरे निकाह में देता जाऊं। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जामिया तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस नकलबंद की है। इमाम कायनात को पैगाम पहुंचाया गया अल्लाह के नबी फलां आदमी फौत हो गया, उसका जनाजा पढ़ना है। तो इमाम कायनात ने दोबारा पूछा वो आदमी कौन है? तो कहा अल्लाह के नबी फलां बिन फलां है। तो इमाम कायनात क्या कहते हैं गौर से सुन लो, कहते हैं मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा, ये मेरे उस्मान को बुरा कहता था। अल्लाह के नबी ने उसका नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ा। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने रज़ी अल्लाह अन्हु 11 साल 11 माह और 12 दिन हुकूमत की। इनकी हुकूमत के अंदर 11 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, 11 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई। उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के अंदर चिरागा नहीं करवाया, नबी की महफिल मिलाद नहीं करवाई, मदीना की गलियों में झंडियां नहीं लगाइयां। अगर किसी के पास कोई ऐसी रवायत है तो वो लेके आए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत की जिम्मेदारियां संभाली। तो जिनके बारे में इमाम कायनात का यही फरमान काफी है कि अली रज़ी अल्लाह ताला असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है। तो इनके बारे में बहुत मनगढ़ंत रवायात भी मशहूर है। तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु 4 साल 6 माह और 23 दिन तक खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालने के बाद दुनिया से